प्रोग्राम ज़ोहरे कैमरे के हाजिर खिदमत नाज़रीन तमाम दुनिया से उलमा से मोमिनीन मोमिनात से जरूर दे रहे हैं, आपके शुक्रगुजार हैं, आप हमारा साथ दे रहे हैं। नाज़रीन, इस प्रोग्राम का मकसद कीजिए खुद जागें दूसरों को जगाएं। मीडिया के ज़रिए हम ये काम बहुत तेज़ी से कर सकते हैं। इमाम बाक़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि सुस्ती दीन और दुनिया दोनों के लिए नुकसानदेह है। हम समझते हैं मौला के गम भी हम मनाते, खुशियाँ भी, हमारे गुनाह माफ़ हो जाएंगे। ये कल अंदाज़े नज़र है हमारा मज़हब लोगों में शऊर और आगाही का पैगाम देता है। इसमें से ज़िम्मेदारी को पैदा करता है जो अमल बिल मारूफ और नहीं मुनकर इशार और क़याम अदल है। एक ऐसा रसूम में हमने तब्दील कर लिया जिसके मानी गिरियाओ बुकाज नाला शेवन बेमानी इंतज़ार बेमकसद तारीफ़ व तहसीन है। हमारे नज़दीक हमारे आइमा का फ़कत इतना रोल है कि वो दूसरी दुनिया में हमारी दस्तगीरी कर देंगे और अज़ाब से हमें बचा लेंगे, हमारी शिफात करेंगे। हम आइमा तहरीन अलैहिस्सलाम को हिदायत से अपनी दुनिया और दुनियावी ज़िंदगी की इस्लाह के लिए कोई सबक नहीं लेते, कोई इक़दाम नहीं करते, अपने हालात को बदलने की हम कोशिश नहीं करते, जुल्म के ख़िलाफ़ नहीं उठते, जुल्म सहते रहते। ऐसी सूरत हाल में हमने सोचते हैं कि इसका ज़िम्मेदार कौन है। अवाम का जो अक़ीदा है वो सिर्फ़ हुब्बे अली और वलायत अली ऐसा तासर है रखता है कि जो बुराइयों को नेकी में बदल देता है। ये तासर बिल्कुल गलत है, ऐसा हरगिज़ नहीं है। हमें इस खुशफहमी से निकल आना चाहिए कि हम अब जो चाहे गुनाह करें और हम बड़े आराम से जो जुल्म करें, हमें जन्नत में चला जाना है और हमें कोई रोक टोक नहीं, कोई सज़ा नहीं होगी, ऐसा नहीं है। हमें अहमद ने पहले ही बता दिया कि आलम बरज़ख में जितना भी गुनाह होंगे उसकी सख्त तरीन सज़ा हमें अकेले उठानी होगी। तो हम कैसे तसव्वुर में इस तरह अपनी गलतफहमी में अपनी दुनिया को बर्बाद कर रहे हैं। हमें अमल के मैदान में कूदना है, बहुत तेज़ी दिखानी है, वक्त हाथ से निकल गया, कुछ हाथ नहीं आएगा। आइए नाज़रीन अपने मेहमान की तरफ चलते हैं और उनसे सवाल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा आपसे सवाल है कि दुनिया ने करवट ली, ज़रूर करीब तक है, हम तैयार हैं या गाफिल हैं, इस पर रोशनी डालिए। सैयदा, जिस तरह आपने ये सवाल किया है कि इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के लिए हम अपनी नस्लों को तैयार कर रहे हैं, हम गाफिल हैं, बड़ा अहम सवाल है। सबसे पहली बात इसमें जो छुपी है वो ये है, इमाम के लिए ही तैयार क्यों, नस्लें क्यों? अपने पिछले प्रोग्राम में मैंने जैसे गुजारिश की थी कि ज़माने तीन हैं, एक गुजरा हुआ, एक जारी, एक आने वाला, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। हर बंदा, हर इंसान, हर साहिब अक्ल और हर साहिब शऊर अपने फ्यूचर की प्लानिंग करता है, अपने फ्यूचर के बारे में कुछ ना कुछ करने की कोशिश करता है। हमारी औलादें हमारा मुस्तकबिल है, मगर इनका जो मुस्तकबिल छुपा है वो कहाँ छुपा है? जब हम अभी तक हमारे प्लानिंग में ये शामिल है कि हमारी औलादें पढ़ लिख के बड़े ओहदों पर पहुंचे, बड़े बड़े इनको सहूलियात मुयस्सर आएँ और बड़े इनके पास बैंक बैलेंस हों, बड़े बड़े डॉलर्स हों, बड़े पौंड्स हों, बड़े यूरोज हों, बड़े पाकिस्तानी रुपए हों, बड़ा बड़ा कुछ हो। अभी तक हम ये है, मगर अभी तक हमने ये नहीं सोचा कि यही हमारी औलादें हकीकी दीन की तरफ राग़िब हो जाए। अभी तक हमने नहीं प्लान किया, क्योंकि हकीकी दीन की तरफ अगर राग़िब हो गई तो यकीनन हकीकी दीन की जो असास है वो इमाम वक्त होता है। दीन की जो असास है, दीन की जो असल है वो इमाम वक्त होता है। और तारीफ़ इमाम बाज़बान इमाम में जब मौला रज़ा अलैहिस्सलाम ने इमामत की तारीफ़ फरमाई, इमाम की तारीफ़ फरमाई, सरकार ने इसमें फरमाया इमाम वक्त दीन की असल होता है, असास होता है। अब इमाम वक्त ही क्यों? क्योंकि आने वाला दौर, मैं इसको फिर थोड़ा सा इस अंदाज में इज़हार करना चाहूँगा। करबला, सिफीन, खैबर, खंदक गुजर चुकी, न खैबर दोबारा होगी, न खंदक दोबारा होगी, न सिफीन दोबारा होगी, न करबला दोबारा होगी। ये गुजर चुकी है, ये पास्ट है। जो आने वाला दौर है वो फ्यूचर है, वो हमारा मुस्तकबिल है। और हमारा मुस्तकबिल यकीनन आने वाला दौर, आने वाली हस्ती के साथ जुड़ा है। इसका मतलब इमाम ज़मान ही के लिए तैयार क्यों? क्योंकि उस ज़ात ने तशरीफ लाना है, उस हस्ती का ज़हूर होना है, इसलिए उसकी तशरीफ आवरी के साथ ये जुड़ा है। बच्चे क्यों? अच्छी बच्चों की तरबियत करना, बच्चों को अच्छे रास्ते पे लगाना, ये वालिदैन की बुनियादी जिम्मेदारी है। अच्छा नाम रखना, अच्छी तरबियत करना, अच्छा खिलाना, अच्छा पहनाना,
بنیادی ذمہ داریوں میں سے. مگر ان سب چیزوں کے پیچھے جو چھپی ہے وہ اصل سے ان کو دین سے روشناس کرانا ہے, دین کی حقیقت سے روشناس کرانا ہے. ان کو پروردگار کے خوف سے ہر وقت باور کرا کے یاد دہانی کروانی ہے. ان کو روز محشر رسول کا خوبصورت امتی بنا کر ہم نے پیش کرنا ہے. ان کے اندر جذبہ بوزری پیدا کرنا ہے, جذبہ کمبری پیدا کرنا ہے, جذبہ سلمانی, جذبہ بہتری پیدا کرنا ہے, جذبہ ابو بصری پیدا کرنا ہے, جذبہ احمد بن اسحاق قومی پیدا کرنا ہے. یہ ہماری ذمہ داریوں میں سے, یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے اس کے اندر پیدا کرنا. ان کے اندر اگر ہم پیدا نہ کر سکے تو یہ ہم قصوروار ہوں گے, کیونکہ ابھی تک ہم دیکھ رہے ہیں اپنے بچے, ہر گھر میں بچے, ہم نے ان کے ہاتھوں میں ٹیب دے دی, ہم نے ان کے ہاتھوں میں لیپ ٹاپ دے دیے, ہم نے ان کے ہاتھوں میں ان کو فری آزاد کر دیا, جبکہ ابھی تک ہم ان کے اندر اشتیاق اور شوق نہیں پیدا کر پائے کہ بیٹا اگر تمہارے پاس لیپ ٹاپ ہے, اگر تمہارے پاس ٹیب ہے, اگر تمہارے پاس کمپیوٹر ہے تو تم امام زمان علیہ السلام کے حوالے سے سرچ کرو, سرکار کے واقعات سرچ کرو, سرکار کا عرفان سرچ کرو, سرکار کے حدیثیں سرچ کرو, سرکار کے آنے والا دور جس کو خوبصورت دور رجت کہتی ہے. بیٹا تمہیں رجت کے بارے میں پتا ہونا چاہیے, رجت کیا ہے, ہوگا کیا, آنے والے نے کیا کیا کرنا ہے, کس نے رجت میں سرکار کے ساتھ شامل ہونا ہے. تم ان چیزوں سے آگاہی ہونی چاہیے. اس شرط پہ دے دیں, بچے ہیں ان کو تو نہیں پتا. جب ہم اس شرط پہ ان کو یہ چیز دیں گے, لیپ ٹاپ لو, ٹیب لو, کمپیوٹر لو, لیکن ان چیزوں میں سب سے پہلے آپ نے یہ سرچ کرنا ہے. کیسا نہیں ہو سکتا کہ آہستہ آہستہ ان کا اشتیاق بڑھ جائے, ان کا شوق بڑھ جائے اور وہ سرکار کے بارے میں سوچنا شروع کر دیں. یہ لازم ہے. ہم بچوں کو تیار جس طرح کرنا چاہیے تھا اس طرح نہیں کر رہے. بچوں کے ذہنوں میں یہ بات ڈالنی چاہیے کہ بیٹا تم ہمارے پاس ہوتے ہو, ہمارے پاس ہوتے ہو, جب گھر ہوتے ہو کوئی ایسا کام غلط نہیں کرتے کہ جس کی وجہ سے تمہیں ہمارے سے شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے. لیکن بیٹا چونکہ تم گھر سے باہر جاتے ہو, بیٹی تم گھر سے باہر جاتے ہو, امام وقت یعنی عین اللہ فی العالمین, سرکار کی نگاہ تم پہ ہوتی ہے, اللہ کی وہ آنکھ ہے, ہمہ وقت تم پہ نگاہ رکھتی ہے. یہ بچوں کے ذہنوں میں ڈالنے کی بڑی ضرورت ہے. اور لازم ہے ان ماؤں کے لیے جن کے بچے شیر خوار ہیں یا چھوٹے ہیں, لوری کے طور پر بچوں کو ملاقات امام کے واقعات سناؤ, کسے سناؤ, ان کو ان چیزوں پہ لے کے آؤ کہ بھی دیکھو سرکار کتنے کریم اور کس انداز سے ناصروں کو ملتے ہیں. اسی طرح یا علی بادشاہ کے دور کے شجاعت کے کسے سناؤ, ان کو بتاؤ کہ سلمان نہیں تھا, روز بات تھا, سلمان کیسے بنا, میکسم نے معیار کیسے حاصل کیا, ان کے اندر تبدیلی. اور یہ والدین کی ذمہ داری ہے. اگر والدین ہم سب مل کے اپنی اولاد کے لیے ایسا نہیں کریں گے تو یقین جانیے امام وقت کی بارگاہ میں, امام وقت کے ظہور پر ہمیں سوائے شرمندگی کا اور کچھ نہیں ملے گا. اور شرمندگی بھی بڑی گندی ہے. شرمندگی صرف یہ نہیں کہ بندہ جیسے شرمندہ ہو جاتے ہیں, نہیں. اس دور میں پڑھ بیٹھا کتب میں, اس دور میں کوئی مرنا بھی چاہے گا تو مر نہیں سکے گا. ہمارے پاس وقت ہے, ہمارے پاس سب کچھ ہے, خدا کا دیا کیا نہیں ہے. ابھی تک ہم اپنی اولادوں میں یہ چیز نہیں ڈال پائے اور ہم غافل ہیں. ہمیں غفلت سے نکلنا ہوگا. میں یہ نہیں کہتا کہ بس جیسے تو ہم بس فارغ ہیں تو ہم فارغ ہیں, نہیں. ہمت پکڑی, وابستہ ہے شجر سے, امیدیں باہر رکھ, ہمت کیجئے, آگے بڑھیے. والدین کی بہت ذمہ داری ہے, صرف کما کے اچھا نوالا کھلانا نہیں, کما کے اچھے کپڑے پہنا کے بٹھانا نہیں. یہ ذمہ داری ہے. ان کے اندر محبت امام پیدا کرو, ان کے اندر یہ چیزیں پیدا کرو کہ کتنا عاشق شکر والی زندگی گزارتے ہیں اور کس طرح مودت کیا ہوتی ہے, ولایت کیا ہوتی ہے, ولایت کی حقیقت کے پیچھے کیا چھپا ہے. جناب سلمان کس طرح ولایت کے اعلیٰ درجے پہ فائز تھے, کس طرح ولایت کے کمال خوشبو رکھتے تھے اپنے اندر, مودت کا خوبصورت اظہار تھے جناب سلمان. کیسے ایسے بن گئے؟ نہیں, جب ہم اپنے بچوں کو سنائیں گے انشاءاللہ. ابھی ہم اپنے کارٹونوں میں لگائے ہوئے, ہم اپنے آپ کو ریلیکس کرنے کے لیے بچوں کو ٹی وی چلا دیتے ہیں, کچھ بیٹا کارٹونوں دیکھو, بیٹی کارٹونوں دیکھو, ہمیں ریلیکس رکھو, ہمیں کچھ نہ کہو. نہیں, جب آپ ان چیزوں پہ لگاؤ گے وہ کارٹونوں سے جو سیکھیں گے وہ اپنی زندگی میں وہی امپلیمنٹ کریں گے. اور یاد رکھنا, بڑے ہو کر پھر تم یہ کہو کہ وہ تمہاری عزت کریں, سوری ٹو سے پاسبل نہیں ہے. وہ آپ کی عزت نہیں کر سکتے. آپ نے ان کو بیس ہی نہیں دی, آپ نے ان کو اس لیول پہ لانے کی کوشش ہی نہیں کی. آج تک بہت کم دیکھتا ہوں, بہت کم آئے ہیں جو بیٹیوں کے سر پہ دوپٹہ رکھواتی ہیں بچپن سے. ان کو احساس ہی نہیں دلاتی کہ سر ننگا نہیں ہونا چاہیے بچیوں کا. ابھی تک یہ چیز ہم پیدا, ماڈریٹ چھوڑو جی, پرانا زمانہ, پرانا دور, پینڈو نظام چھوڑو. ابھی تک مائیں بچوں کے دیکھیں, بچی بچپن میں جب دوپٹہ سر پہ سکارف رکھے گی تو آپ کیا سمجھتی ہیں, بڑی ہو کے سکارف نہیں پہنی, اس نے تو دوپٹہ سر سے اتارنا نہیں. اس کو کیا لگا فیشن سے, اس کو پتہ ہے اس کا امام کسی وقت آ سکتا ہے, اور امام آ گیا, اس کا سر ننگا ہوا, امام اس کو قبول کرے گا؟ کبھی بھی نہیں. یہ چیزیں باور کرانے کی بڑی ضرورت ہے, جو کہ
माशाल्लाह आपके सवालात बड़े खूबसूरत होते हैं और दिल चाहता है इस पर तफसीली गुफ्तगू की जाए, घंटों बातें की जाए और रैयत इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम मखलूक खुदा को इस हवाले से वो पैगाम हक दिया जाए। तो इंशाअल्लाह आहिस्ता आहिस्ता हम कोशिश करेंगे कि आपकी खिदमत में ये बातें हम पहुँचाएँ। और परवरदिगार की बारगाह में दुआ है कि ये जो चैनल है जिस मोहब्बत से जिस अंदाज से ये काम कर रहा है, परवरदिगार इस चैनल को भी इसी तरह कायम के सदके कायम के ज़हूर तक कायम रखे और ये हिम्मत करके सफ़र करके आप तक हक़ और हकीकत पहुँचाते रहें। और आप भी इस हक़ हकीकत को सिर्फ दाद की नज़र न करें, सिर्फ वाह वाह की नज़र न करें, सिर्फ लाइक की नज़र न करें, सिर्फ कमेंट की नज़र न करें, बल्कि अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें। याद रखना, करबला नहीं समझ आएगी उसको उस वक्त तक जिसने सिर्फ करबला सुनी हो, जिसने सिर्फ करबला पढ़ी हो, नहीं समझ आनी। करबला उस वक्त समझ आएगी जब करबला उसने अपने अंदर उतारी हो। जब तक करबला नहीं उतरती करबला समझ नहीं आती। इसी के साथ यह चाहूँगा सैयद आपका बहुत शुक्रिया। परवरदिगार हम सब का हामी नासिर अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद वाजिल फरजहुम बिक़ाइमिहिम अजल्लाहु फरजहुम। बहुत शुक्रिया। आइए नाज़रीन अपने अगले मेहमान की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मेरा आपसे सवाल है कि ग़ैबत के इस दौर में लब्बैक या इमाम कहना काफ़ी है, अमल किरदार ज़रूरी है, इस पर रोशनी डालिए। आज के इस पुरआशूब दौर में जबकि हर शख्स ये आवाज़ बुलंद कर रहा है कि इमाम ज़माना का ज़हूर होना चाहिए और अल अजल इमाम की सदाएं बुलंद हो रही हैं, तो इसके लिए सिर्फ सदाएं बुलंद नहीं होनी चाहिए, हमारा अमल हमारा किरदार और ऐसा होना चाहिए कि हम आवाज़ लगाएं और हमारे इमाम ज़माने का ज़हूर हो। और इसके लिए हमें चाहिए कि हम अपना किरदार, अपना अमल, अपनी गुफ्तार से इस तरह इमाम को मुतमईन कर सकें कि हम ये आवाज़ लगाएं और इमाम ज़माना का ज़हूर हो। और पूरी दुनिया इस वक्त जुल्म से भर चुकी है और इमाम ज़माने के ज़हूर की अलामात तकरीबन कंप्लीट हो चुकी हैं। अगर हमारा अमल और किरदार बेहतर हो तो इंशाअल्लाह इमाम ज़माने का ज़हूर होगा और पूरी दुनिया ख़ास तौर पर मुहिब इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के ज़हूर के ताजिल के लिए दुआ कर रहे हैं। हमें चाहिए कि हम अपने किरदार को बेहतर बनाएं ताकि इमाम ज़माना का ज़हूर हो सके। बहुत शुक्रिया, हम आपके शुक्रगुज़ार हैं। आइए नाज़रीन ब्रेक लेते हैं, इंतज़ार फरमाइए।